ହେଲା ତ ପୂର୍ବ କୃଦନ୍ତର ପିଲେ ଯାହା ଯେତିକି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଥିଲା ତ ଦିଟା ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଥିଲା ପିଲେ ଗୋଟେ ଥିଲା ତକ୍ ତବତୁ ଇଏ ଦିଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ପିଲେ ଶତ୍ରୁସାନଚ ଇଏ ଦିଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ତ ଏମିତି ହେଇକି ପୂର୍ବ କୃଦନ୍ତର ପିଲେ ଏଇ ଚାରୋଟି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଥିଲା ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରକରଣର ପିଲେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲେ ପଢିଥିଲେ ସାତଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଆଉ ପିଲେ ଉତ୍ତର କୃଦନ୍ତର ବାକି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯାହା ମାନବା ସିଲାବସରେ ଦେଇଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲେ ଦେଖିନବା ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ସେ ଆମକୁ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ କହିବ ନା ପିଲେ ତୁମୁନୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତ ତୁମୁନୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଆଉ ତୁମୁନୁ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ରୂପ ପିଲେ କେମିତି ହୁଏ ହେଲା ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ପିଲେ ତୁମୁନ ଆଉ ପିଲେ ନୁଳଉ କ୍ରିୟାୟାମ କ୍ରିୟାର୍ଥାୟାମ କହୁଛି ପିଲେ କ୍ରିୟାର୍ଥା କ୍ରିୟା ଉପପଦରେ ଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥରେ ଧାତୁ ପରେ ତୁମୁନୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ପିଲେ ନୁବୁଳୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବି ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କ୍ରିୟାର୍ଥା କ୍ରିୟା କହିଲେ କଣ କ୍ରିୟାର୍ଥ କ୍ରିୟା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ରିୟା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରିୟାଟି ପିଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟାର କ୍ରିୟାର୍ଥ କ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଜଣେ ନା ପଢିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ପିଲେ ପଢିବା ବି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଆଉ ଯିବା ବି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପଢିବା କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯିବା କ୍ରିୟା ପିଲେ ହଉଛି ତାହେଲେ ଯିବା କ୍ରିୟା ପାଇଁ ପିଲେ ପଢିବା କ୍ରିୟା ହେଲା କଣ ସରି ପଢିବା କ୍ରିୟା ପାଇଁ ପିଲେ ଯିବା କ୍ରିୟା ହେଲା କଣ ନା କ୍ରିୟାର୍ଥ କ୍ରିୟା ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି ପିଲେ ପିଲାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଖାଇବା କ୍ରିୟା ପାଇଁ ପିଲେ ଯାଉଛି କ୍ରିୟା ହଉଛି କଣ ନା କ୍ରିୟାର୍ଥ କ୍ରିୟା ମାନେ ଖାଇବା କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯିବା କ୍ରିୟା ପିଲେ କରାଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାର୍ଥ କ୍ରିୟା ହେଇଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ପିଲେ ଧାତୁରୁ ପିଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡାଯାଏ ପିଲେ ତୁମୁନୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଖାଇବା ଏଇ ଯୋଉ ଧାତୁ ପିଲେ ଅଛି ୟା ପାଇଁ ଆମକୁ ତୁମୁନୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥରେ ହିଁ କରାଯାଏ ନର୍ମାଲି କଥା ପିଲେ କାହିଁକି ନା ପିଲାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ୟାର ମାନେ ନୁହଁ କି ପିଲାଟି ଖାଇ ଦଉଛି ଖାଇବା କ୍ରିୟା ତାର ଫ୍ୟୁଚରରେ ହିଁ ହବ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ଗଲା ପରେ ହିଁ ତ ଖାଇବ ନା ପିଲା ଯେମିତି କି ପିଲାଟି ପଢିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି ତା ଯେତେବେଳେ ଯିବା କ୍ରିୟା ତ ସରିବ ତାପରେ ପିଲେ ପଢିବା କ୍ରିୟା ହବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ମାନେ ପିଲେ ତୁମୁନୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବି କରିପାରିବା ନହେଲେ ତ ପିଲେ ନୁବୁଳୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ କି ତୁମୁନୁ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଅଟନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତୁମୁନୁ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ପିଲେ ନକାର ଲୋପ ହେଇଯିବ ପିଲେ ହେଲା ହଲନ୍ତ୍ୟମରେ ତାପରେ ହର୍ଷୋକାର ବି ଲୋପ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଉପଦେଶ ଅଧୁନାସିକ ଏଇଥିରେ ତ ତୁମୁନୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲେ କେବଳ ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ ପିଲେ ହେଲା ଆଉ ସେ କହୁଛି ତୁମୁନୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲେ ନୁବୁଳୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବି ହେଇପାରିବ ନୁବୁଳୁ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଲକାର ଲୋପ ହେଇଯିବ ହଲନ୍ତ୍ୟମରେ ଣ ଲୋପ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଚୁଟୁରେ ରହିବ ପିଲେ କେବଳ ବୁ ଆଉ ତ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ପିଲେ ଯୁବୋର ନା କୋଉ ଏ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ପିଲେ ବୁ ସ୍ଥାନରେ ନା ପିଲେ ଅକ ଆଦେଶ ହେଇଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ନୁବୁଳୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଉଠି ହବ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଧାତୁରେ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅକ ଅକ ଆସିବ ହେଲା ଚାଲ ଉଦାହରଣ ଖାଲି ମନେ ରଖିଦିଅ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ପିଲେ डायरेक्ट मन रखियो दृश प्लस तुमुन इज इक्वल टू प्ले द्रष्टुम हैला प्ले तुमुन प्रत्यांत रूप हैला आ जते बेले प्ले सही दृश धातु प्ले नुबुल प्रत्यय हबो सेते रूप कोन हबो लास्ट प्ले अक पळे आसीबो तो सेति पय रूप होई जे प्ले दर्शकः तला माने करि परिबा कि कृष्णम द्रष्टुम याति अथवा कृष्णम दर्शकः याति जा भी प्ले करि परिबा हैला चल आउ पिले कोठी तुमुन प्रत्यय हेइ थाए ना सूत्र कहला पिले काल समय बेला सु तुमुन पिले काल समय बेला आदि कालवाचक शब्द यदि उपपद रे थिबो ताहाले भी पिले धातु मानकर परे तुमुन प्रत्यय हेइ थाए कोची काल पिले उपपद रे थिबो कि पिले समय शब्द थिबो कि पिले बेला शब्द थिबो ताहाले भी से कोची तमे धातु परे तुमुन प्रत्यय करि परिबो यथा कालः समयः बेला बा भुक्तुम तले भुक्तुम रे पिले तुमुन प्रत्यय हेइ भुज प्लस तुमुन अब एटी काहे के तुमुन प्रत्यय हला ना जेहेतु पिले उपपद रे कालः समयः बा पिले बेला शब्द रही सेति पय तुमुन प्रत्यय हला ठीक अछि तले भुज धातुरु तुमुन प्रत्यय हला रूप हेइ थाए पिले कोन ना भुक्तुम हला चल तापरे पिले तो यहाँ अन्य उदाहरण देछि पिला अलम दत्वा पित्वा खलु ठीक अछि एटा ये सूत्र नाही एटा माने शंका निवारण पई पिले दिया जाइथिबो तो याकु तम माने किछ मन रखिबा आवश्यक नाही पिले एथरे कारण तुमुनु प्रत्यय हेनी एठरे हमर ये प्रत्यय हेछि को प्रत्यय हेछि त्वा प्रत्यय हेछि हला
ହଉ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ସେତରକୁ ତୁମୁନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଇଁ ପିଲେ ବାସ୍ ଦିଟା ହିଁ ସୂତ୍ର ଦେଇଛି ପିଲେ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମୁନ ନୁଳଉ କ୍ରିୟାୟାମ କ୍ରିୟାର୍ଥାୟାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ପିଲେ କାଳ ସମୟ ବେଳାସୁ ତୁମୁନ। ତାପରେ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିବ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହଉଛି ପିଲେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ଯେମିତି ତୁମୁନୁ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ସେମିତି ତମ ମାନେ ମନେ ରଖିବାର ଜିନିଷ ପିଲେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ ମାନେ ବି ପିଲେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଠିକ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ପିଲେ ଚାଲି ନଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲେ କୋଉଠି ହବ? ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ସମାନ କର୍ତ୍ତୃକୟୋଃ ଧାତ୍ୱର୍ଥୟୋଃ ପୂର୍ବ କାଲେ ବିଦ୍ୟମାନାତ ଧାତୋଃ ତ୍ୱା ସ୍ୟାତ୍। କହୁଛି ସମାନ କର୍ତ୍ତୃକ ଧାତୁ ଅର୍ଥ। ପିଲେ ସମାନ କର୍ତ୍ତୃକ ଧାତୁ ଅର୍ଥ କଣ ନା, ସମାନ କର୍ତ୍ତୃକ ଧାତୁ ଅର୍ଥ କହିଲେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ହେଲା ପିଲେ କର୍ତ୍ତା ଏକ ଅଟେ, ଯୋଉ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ପିଲେ ଜଣିଏ ହେଇଥିବ, ତ ସେଭଳି ଧାତୁ ଅର୍ଥ ଯଦି ପିଲେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଧାତୁ ପରେ ପିଲେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ପିଲେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବ କାଳରେ କହିଲେ ଯେତୋଟି ଧାତୁ ଅର୍ଥ ଥିବ, ସେ ସମସ୍ତ ଧାତୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତିମ ଧାତୁ ଅର୍ଥକୁ ଛାଡିକିରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧାତୁ ଅର୍ଥ ପିଲେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ ଯଦ୍ୟପି ସମାନ କର୍ତ୍ତୃକୟୋଃ ଲେଖାଯାଇଛି, ତଥାପି ଏଠାରେ ଦୁଇ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗର ସେପରି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲେ। ଦୁଇ ବଚନ ମାନେ ଯୋଉ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଦିଟା ହିଁ ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ। ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବି ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଇପାରେ ହେଲା। ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପିଲେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବି ଧାତୁ ଥାଉ, ତ ଯେତେଟା ଧାତୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ଧାତୁକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ବାକି ଯେତକ ଧାତୁ ମାନେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ପୂର୍ବକାଳିକ ଧାତୁ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ ପିଲାଟି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ଉଠି ହେଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲା। ବୁଝିଲା ପିଲେ, ପିଲାଟି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ଉଠି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ ଦେଖ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ଉଠି 4 ପ୍ଲସ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲା, ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲା। ଏଠି ପିଲେ ପାଖାପାଖି 5ଟି ଧାତୁ ପିଲେ ରହିଛି ହେଲା। ତ ଗଲାକୁ ଛାଡ ପିଲେ ପାଠ ପାଠ ପଢିଲା, ଏତିକି ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଦେଖିବା ପିଲେ 5ଟି ଧାତୁ ପିଲେ ରହିଛି। ଏ 5ଟି ଧାତୁ ଭିତରୁ ପିଲେ ପାଠ ପଢିବା ଧାତୁକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ବାକି ଯେତେଟା ଧାତୁ ରହିଲେ ପିଲେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ପୂର୍ବକାଳିକ ଧାତୁ। ଏ ସବୁ ଧାତୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପିଲେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଧାତୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ବୃତ୍ତିକାର କହିଲେ ଦ୍ୱିତ୍ୱମ୍ ଅତନ୍ତ୍ରମ୍, ତ ଦ୍ୱିତ୍ୱର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ପିଲେ ବାଳକଃ ଭୁକ୍ତ୍ୱା ବ୍ରଜତି, ଏଠାରେ ଭୁଜ ଧାତୁ ଆଉ ବ୍ରଜ ଧାତୁ ଅର୍ଥର କର୍ତ୍ତା ଜଣିଏ ହିଁ ବାଳକ ପିଲେ। ବାଳକ ହିଁ ଖାଉଛି, ବାଳକ ହିଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ଅର୍ଥ ସମାନ କର୍ତ୍ତୃକ ଧାତୁ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ପିଲେ ଯୋଉ ଧାତୁ ରହିଛି ଭୁଜ ଧାତୁ, ତାରି ପରେ ହିଁ ପିଲେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା, ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ରୂପ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଭୁକ୍ତ୍ୱା। ତ ସେପରି ଆମେ କହିପାରିବା ବାଳକ ଭୁକ୍ତ୍ୱା ପିତ୍ୱା ବ୍ରଜତି। ତାହେଲେ ଏଠି 3ଟା ଧାତୁ ଅଛି, ଆଉ 3ଟା ଧାତୁର କର୍ତ୍ତା ବି ସମାନ ପିଲେ ବାଳକ। ଆଉ ପୂର୍ବ କାଳରେ ପିଲେ 2ଟା ଧାତୁ ଅଛି, ଭୁଜ ବି ଅଛି ପା ବି ଅଛି, ତ 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଳକ ଭୁକ୍ତ୍ୱା ପିତ୍ୱା 2ଟା ଯାକ ପିଲେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଭୁକ୍ତ୍ୱାରେ ପିଲେ ଭୁଜ ଧାତୁରୁ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ରୂପ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଭୁକ୍ତ୍ୱା, ଆଉ ସେମିତି ପା ଧାତୁରୁ ପିଲେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ରୂପ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ପିତ୍ୱା ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଧାୟକ ସୂତ୍ର ହଉଛି ପିଲେ ସମାନ କର୍ତ୍ତୃକୟୋଃ ପୂର୍ବ କାଳେ। ତାପରେ କହୁଛି ପିଲେ ନ କ୍ତ୍ୱା ସେଟ୍, ଇଟି ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ କିତି ନୁହେଁ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ ସେ କହିବାର ମାନେ ପିଲେ କଣ, କିତର ମାନେ କଣ କି ପିଲେ, କିତି କହିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲେ କିତି ହେଇଥାଏ ନା, ସେଠି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କାମ କିଛି ହୁଏନି ପିଲେ। ତ ସେ କହୁଛି ଯଦି ବି କୌଣସି ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟର ପୂର୍ବରୁ ଇଟି ପିଲେ ଆଗମ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିତି ବୋଲି ଧରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ସେଠି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି କାମ ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ଖାଲି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ପିଲେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଧାୟକ ସୂତ୍ର ପିଲେ ନୁହଁ। ତ ତାର ଉଦାହରଣ ପିଲେ ସି ଧାତୁରୁ ପିଲେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ରୂପ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ସଇତ୍ୱା। ପିଲେ ଦେଖ ନି ଧାତୁରୁ ତ୍ୱା ହେଲେ ନିତ୍ୱା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସି ଧାତୁରୁ ତ୍ୱା ହେଲେ ପିଲେ ସିତ୍ୱା ରୂପ ହଉନି। ସି ଧାତୁରୁ ତ୍ୱା ହେଲେ ରୂପ କଣ ହଉଛି ପିଲେ ସଇତ୍ୱା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତାହେଲେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ସେଥିରେ ଦେଇଛି ପିଲେ ସମାନ କର୍ତ୍ତୃକୟୋଃ ପୂର୍ବ କାଳେ, ଆଉ କିଛି ଦେଇନଥିବ ପିଲେ। ବାସ୍ ଏ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ହଉଥିବ, ଆଉ ଖାଲି ରୂପ ସିଦ୍ଧି କଲା ବେଳେ ପିଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ହଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମକୁ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଧାୟକ ସୂତ୍ର ହିଁ କେବଳ ପଚାରିବ ପିଲେ ହେଲା। ତ ସମାନ କର୍ତ୍ତୃକୟୋଃ ପୂର୍ବ କାଳେ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ କହୁଛି ରଲୋ ବିପଧାତ ହଲାଦେହେ ସଂଶ୍ଚ,
कौची ईकार उकार जहार उपधारे थिबो एवं हलादी रलंत धातु परे हैला पिले सेट त्वा प्रत्यय एवं सेट सन प्रत्ययर विकल्प रे की हेतै माने विकल्प रे की हेतै यार माने होची गोटे पक्षरे पिले गुण हबो गोटे पक्षरे पिले गुण हबो नाही तो सेति पई पिले गोटे धातु अछि द्युत दीप्तौ धातु पिले तो द्युत धातु पिले त्वा प्रत्यय हेले एटी दीटा रूप हबो जो पक्षरे गुण हबो हर्षौर सेठी जो पिले द्योति द्योतित्वा आ जोठी पिले गुण हबोनी सेठी पिले हबो द्युतित्वा हैला विकल्प रे रूप हेतै ठीक अछि आ सेमति लिखि रु मध्य पिले त लिखि धातु मध्य जदि त्वा प्रत्यय पिले हबो तो सेठी मध्य ठीक सेमति हैला तो गोटे पक्ष रे पिले लिखित्वा भी ठीक आ गोटे विकल्प रे पिले लिखित्वा भी ठीक पिले हैला ठीक अछि पिले चल तापर पिले आउ कोन कहूची आउ पिले कोठी कोन हेथाय तो सूत्र कहूची पिले उदितो बा एगुडा केवल रूप सिद्धि करिया पे पिले कोनसी धातु रे जो विशेष रूप हेथाय इसु से सूत्र गुडा को पिले इतरे किछि प्रत्यय होउनी हैला मन रखिथिबो तो सूत्र कहूची पिले उदितो बा पिले जो धातु गुडा करना पिले उदित हेथिबो उदित माने हेउची जो धातु रो पिले हर्षउकार इति हेथिबो तो से भड़िया धातु परे जदि त्वा प्रत्यय रुहे ताहले पिले विकल्प रे पिले ईटे आगम होता है तो मझे ईटे आगम विकल्प रे हबो जेमती गोटे धातु अछि पिले समू तो समू धातुर हर्षु लोप हो जाए जहा फल मूल धातु हो जाए पिले सम धातु तो सेति पई सम धातु परे त्वा हेले गोटे पक्ष रे पिले ईटे आगम हबो तो जो पक्ष रे पिले ईटे आगम हबो से पक्ष रूप हो जाए पिले समित्वा आ जो पक्ष रे पिले ईटे आगम हबोनी से पक्ष रूप हो जाए पिले शांत्वा हैला पिले जेहेतु समूटा पिले होची उदित धातु यार पिले उकार इति हेची हैला हां सेमते आ गोटे उदाहरण देछि पिले गोटे धातु अछि पिले दिबु क्रीडायाम दिबुर मध्य पिले देखो हर्षुकार पिले यार भी इति हेची तो सेति पई यार भी दीटा रूप हबो जो पक्ष रे पिले यार हबो कोन ईटे आगम हबो से पक्ष रूप पिले हबो देवित्वा आ जो पक्ष रे पिले ईटे आगम हबोनी से पक्ष रे रूप हबो पिले दिउत्वा हैला तो द्वि धातु त्वा प्रत्यय हेले मध्य जो रूप गुडाक मन रखुथिबो पिले को धातु कोन रूप होची एगुडाक भी इंपोर्टेंट पिले ठीक अछि केमिति होची मन रखा दरकार नै किंतु कोन होची पिले मन रखिथिबो हैला तो दिवि प्लस त्वा देवित्वा भी हबो आ देव प्लस दिवि प्लस त्वा दिउत्वा भी हबो पिले विकल्प रे एटी आगम हबो ठीक अछि हां सेमते आ गोटे पिले देछि ना एतरे पिले दुधाय धारण पोषण एतरे किछि उकार इतेनी पिले केवल धा धातु पिले धा धातु जेते बेले त्वा प्रत्यय हबो आ माने एइटा मध्ये पढितला बेले तम माने मन थिबो त्वा प्रत्यय पढला बेले मध्ये आस्तिला पिले दधा हातेरे ही सूत्र जोथरे कि से कहउतला धा धातु जागा रे पिले ही आदेश ही थाए सेति पई धा धातु त्वा प्रत्यय हेले रूप कोन होतला हितम रूप होतला ठीक अछि तो धा धातु त्वा प्रत्यय हेले जेमते हितम रूप हुए सेमते एटा भी मन रखिथिबो पिले कि धा धातु जेते बेले त्वा प्रत्यय हुए सेते रूप होई थाए पिले हित्वा हैला पिले एतरे मध्य धा स्थान रे ही आदेश ही थाए पिले हैला चलो तापर से कहउची जहातेश्च क्तुई कहउची आ गोटे धातु अछि पिले हा धातु ओहा का धातु रा मध्य ही आदेश होई थाए परे जदि त्वा प्रत्यय थिबो तो सेति पई पिले हा धातु भी त्वा प्रत्यय हेले यार भी रूप पिले हित्वा ही थाए सेति पई हित्वा रा जदि केतले के पचारे पिले हित्वा रा प्रकृति प्रत्यय कोन हबो तले यार प्रकृति प्रत्यय दीटा ही पारे पिले धा धातु त्वा हेले भी हित्वा हबो आ पिले हा धातु त्वा हेले मध्य हित्वा हबो हैला तब सूत्र होची पिले जहातेश्च क्तुई ए सूत्र हिसाब रे पिले हा धातु स्थान रे मध्य ही आदेश ही थाए परे जदि पिले त्वा प्रत्यय थिबो हैला आ गोटे धातु अछि पिले ओहांग गतौ किंतु ओहांग गतौ रे भी हा धातु किंतु ए हा धातु रे पिले त्वा प्रत्यय हेले एठी पिले हा रे ही हबोनी पिले एटे केवल हात्वा पिले हबो तो दीटा धातु अछि पिले ओहांग गतौ गोटे अछि ओहा का त्यागे गोटे अछि तो जोटा ओहा का त्यागे से जो हा धातु से हा धातु पिले त्वा हेले हित्वा हबो किंतु ओहांग गतौ हा धातु पिले त्वा हेले हित्वा हबो रूप हेतिबो पिले हात्वा ठीक अछि तापर सेतुरु से कहउछि पिले समासे अनय पूर्वे त्वह ल्यप तो तमा जानिथियो प्रायतः पिले
कि लियप प्रत्यय मध्य होई थाए त्वा प्रत्ययर जहा अर्थ लियप प्रत्ययर भी सही अर्थ खाली तुम माने प्ले एतिक नॉर्मली जानिथिबो कि जदी धातुर पूर्वरु उपसर्ग नथिबो ताहाले प्ले त्वा हबो कि धातुर पूर्वरु जदी उपसर्ग लागि जाइथिबो सेठी प्ले कोन हबो लियप प्रत्यय होई थाए तो ये भी सही कथा ही कहूची प्ले ये कहूची कि पूर्व पदरे जदि अव्यय पद थिबो ताहाले प्ले त्वा प्रत्यय स्थान रे ना प्ले ल्यप प्रत्यय हो जाई थाए अव्यय पद माने कोन प्ले उपसर्ग गुडा भी तो अव्यय पद प्ले जदि एमाने रही जाइथिबे ना ताहाले त्वा जगह रे ल्यप होई जाय ताले सेति पे ल्यपटा प्ले कोन से एक स्वतंत्र प्रत्यय नुह ल्यप प्रत्यय प्ले आदेश होउथवा गोटे प्रत्यय अब ल्यप प्रत्यय प्ले को प्रत्यय स्थान रे आदेश होई थाए ना प्ले त्वा प्रत्यय स्थान रे आदेश होई थाए केते बेले आदेश हबो ना जेते बेले प्ले धातुर पूर्वरु कौनसी अव्यय पद पिले आसी जिवो तो यथा प्ले क्रू प्लस क्त्वा हेले रूप होई थाए प्ले कृत्वा कि जेते बेले क्रू धातुर पूर्वरु प्ले प्र अव्यय पद पळे आसीबो सेठी क्त्वा जगह रे प्ले ल्यप होई जिवो आ रूप होई जिवो प्ले प्रकृत्य हला प्ले हला बस एतिकी ही कथा प्ले आ एथरे किछि कथा नै तापर प्ले आउ कोन कहूची तले त्वा प्रत्यय जानलो ल्यप प्रत्यय मध जानलो प्ले ल्यप प्रत्यय कोन स्वतंत्र प्रत्यय नुह ल्यप प्रत्यय प्ले आदेश होउथवा गोटे प्रत्यय आउ ताहा प्ले काहा स्थान रे आदेश हुए ना त्वा प्रत्यय स्थान रे आदेश हुए आउ केते बेले आदेश हबो ना जेते बेले प्ले त्वा प्रत्ययांत शब्दर पूर्व रु प्ले कोनसे अव्यय पद आसिक रहि जिवो सेते बेले प्ले ल्यप आदेश होई थाए चलो आउ प्ले केते बेले त्वा प्रत्यय होई थाए तो सूत्र कहूची प्ले आभीक्षणीय नमुलुच प्ले आभीक्षणीय द्वित्वे पूर्व विषये नमुलु स्यात् आउ प्ले क्त्वाच कहूची समान कर्तृक दुईटी धातु अर्थ मध्यरु पूर्व काल रे थिबा धातु अर्थर जदि बारंबार हेबा अर्थ प्रकटित हेउथिबो तेबे सही धातुर परे नमुलु प्रत्यय आउ क्त्वा प्रत्यय मध्य हेइ थाए प्ले से कहूची नॉर्मली कथा पे आम जानिचे कि जेते बेले अनेक धातु मानकर अब अनेक धातु अर्थ मानकर जणे ही कर्ता हेतिबो सेते बेले पूर्व रे जो जो धातु माने अछंती तांको परे प्ले त्वा प्रत्यय हेताय तो एठी कहूची कि जेते बेले पूर्व रे थिबा धातु माने बारंबार होउथिबे प्ले रिपीट होउथिबे हैला जेमति कि हम माने कहि थाउ ना मझरे मझरे प्ले पिलाटी कोन प्ले पिलाटी पाठ पढ़ी पढ़ी थकी गलानी तले पिले जो पढ़ी पढ़ी हम माने कहिले तो एठी कोन होउची पिले पढ़ी पढ़ी जोडा पूर्व कालिक क्रिया सेटा बारंबार होउची पिले तो एई भली जगह रे पिले से कहूची ए भली जगह रे तुमे धातुर परे दीटा प्रत्यय करि परिबो त्वा प्रत्यय भी चाहिले करि परिबो अथवा नमुलु प्रत्यय मध्य करि परिबो हैला नमुलु प्रत्यय मध्य पिला माने करि परिबा आउ कोन कहूची पिले कहूची नित्य विप्सयो हो आभीक्षणीय विप्सायाम च दत्वे पदस्य द्वित्वम स्यात् नॉर्मली कथा पिले बारंबार हेबा अर्थ और विप्सा अर्थ प्रकटित हेले पदर द्वित्व हो जाई थाए नॉर्मली कथा पिले जदि कौन सी जिंस बारंबार होची पिलाटी पाठ पढ़ी पढ़ी तले से कहूची कि धातुरा निहाती भाबे रे पिले द्वित्व हो जिवो डबल हो जिवो ताको दी थर प्रयोग करिया को पड़े हैला आउ सेटे दी थर प्रयोग हबो दी थर जगह रे पिले कोन करिया को पड़िबो नमुलु प्रत्यय करि परिबा न त पिले त्वा प्रत्यय करि परिबा हैला चलो यथा उदाहरण पे से प्ले एठी कहिबो उदाहरण देछि प्ले स्मारम स्मारम ठीक अछि तो जणे कृष्ण को स्मरण करी करी थकी गलानी ताले प्ले स्मरण करी करी तो एडा होछि प्ले बारंबार होछि तो सेति पय स्मृ धातु प्ले नमुलु प्रत्यय करा जाय परिबो तो जेते स्मृ धातु नमुलु प्रत्यय करिवो तो रूप होइजो प्ले स्मारम आ जेतु प्ले एटा बारंबार अर्थ रे होछि सेति पय आर प्ले द्वित्व होई जिवो याकु प्ले डबल करी लिखिया पड़िबो सेति पय प्ले स्मारम स्मारम परीक्षा रे पचारे दे प्ले कि स्मारम स्मारम एटी प्ले को प्रत्यय हेछि ताले प्ले को प्रत्यय बोली कहबो नमुलु प्रत्यय हला प्ले स्मारम स्मारम स्मृ प्लस नमुलु हेले प्ले रूप हे थाए प्ले स्मारम स्मारम अथवा प्ले स्मारम स्मारम भी कहि परिबा नमुलु प्रत्यय भी कहि परिबा ता सहित त्वा प्रत्यय रे मध्य प्रयोग करि परिबा प्ले सेति पे स्मारम स्मारम जगह रे प्ले माने स्मृत्वा स्मृत्वा ये भी लिखि परिबा प्ले ठीक अछि स्मारम स्मारम भी ठीक अथवा स्मृत्वा स्मृत्वा भी ठीक यार प्ले आउ किछ एग्जांपल भी देछि प्ले पा धातु प्ले जो नमुलु प्रत्यय करिवो त रूप पिला हबो पायम पायम
ताले पिले पायम पाय भी कहि परिबा अथवा त्वा प्रत्यय करिकरी पित्वा पित्वा भी कहि परिबा ठीक अछि देइनी अवश्य एथरे त पित्वा पित्वा भी करि परिबा पिले सेमती भूज धातु पिले जे नमूल प्रत्यय करिबो ताले पिले भोजम भोजम हैला इस नमूल प्रत्यय उदाहरण गुडा को पिले हैला स्मारम स्मारम पायम पायम भोजम भोजम ठीक अछि एथरे भी नमूल प्रत्यय करा जाय छी हैला आउ सेमती पिले श्रु धातु जदि पिले नमूल प्रत्यय करिबो ताले रूप होई जे पिले श्रावम श्रावम ठीक अछि आउ त्वा प्रत्यय गले श्रुत्वा श्रुत्वा एका ही अर्थ श्रावम श्रावम र जहा अर्थ श्रुत्वा श्रुत्वा रे पिले से यही अर्थ चलो तापर से थ्रू कहूची पिले अन्यथा एवं कथम इत्थम सु सिद्ध अप्रयोगश्चेत कहूची पिले अन्यथा एवं कथम इत्थम पद यदि उपपद रे थिबो ताहले क्रू धातु परे पिले नमूल प्रत्यय होई थाए जदि क्रू धातु अर्थहीन होई प्रयोग पई अयोग्य प्रतीति होतुबो से कोठी जो जगह रे पिले क्रू धातु रो किछि अर्थ नथिबो माने क्रू धातु केवल अजथारे प्रयोग होइथिबो अर्थहीन एकरी प्रयोग होइथिबो हैला तले से भले जगह रे मध्य तुम मान नमूल प्रत्यय करि परिबो जदि क्रू धातुर पूर्वरु अन्यथा एवं कथम इत्थम ए सब लागिथिबो पिले यथा उदाहरण पिले अन्यथा कारम पिले अन्यथा उपपद रे अछि क्रू धातु अछि तले एठी पिला मान नमूल प्रत्यय करि परिबा काहे कि ना एठी क्रू धातुर किछि माने ही नाही पिले हैला देछि उदाहरण को स्पष्ट करिया पे देछि पिले कि अन्यथा कारम एही शब्द रे अन्यथा शब्द उपपद रे थिबारु क्रू धातु परे नमूल प्रत्यय हेकरी एही परि रूप होई अछि एठारे यद्यपि क्रू धातु अछि तथापि क्रू धातु एठारे अर्थहीन होई प्रयोग पई व्यर्थ थिबा परि मने होछि कारण अन्यथा कारम रो अर्थ हला अन्य प्रकार रे तेबे अन्यथार भी तो अर्थ पिले अन्य प्रकार रे आ कारम रो कोन आवश्यकता थिला तेबे केवल अन्यथार मध्य सही समान अर्थ तथापि संस्कृत साहित्य रे एपरि प्रयोग देखिबा को मिलुतिबारु एठारे क्रू धातु रूपे नमूल प्रत्यय करा जाई एपरि रूप सिद्धि करा जाई थाए किंतु संस्कृत साहित्य रे एम्ति प्रयोग हमकु बारंबार देखिबा को मिले पिले अन्यथा कारम एवं कारम तले एठी यदि के पचला को प्रत्यय हेछि बोली ताले हम माने कहि परिया पे नमूल प्रत्यय हेछि बोली आ जनि पचारिबा ताले अर्थ कोन तमे कहबो अर्थ किछि नै अन्यथार जहा अर्थ अन्यथा कारम रे भी सही अर्थ आ एठी क्रू रे केमते किछि अर्थ ही नै माने ही किछि नै एठी क्रू धातु कले सेमति ही प्रयोग होईछि हैला आ जदि वाक्य रे अन्यथा एवं कथम इत्थम उपपद रे थाइकरी क्रू धातु पिले अर्थ युक्त हेथिबो तले सेठारे नमूल प्रत्यय हबोनी जे क्रू धातु रे पिले अर्थ थिबो तले सेठी हे परिबो नै जथा पिलाटी अन्य आडे मुंड करी खाउछि हैला पिलाटी अन्य आडे मुंड करी खाउछि तले बालकः शिरः अन्यथा कृत्वा खादति एठी अन्यथा पिले उपपद रे अछि सत क्रू धातु भी अछि तले एठी जणी पचारिबो नमूल प्रत्यय काहे कि हेलानी तमे कबे एथि पय हेलानी काहे एठी कृत्वार माने अछि कृत्वार एठी अर्थ अछि ए जो करी बोली कुहा जाउछि त ए होछि क्रू धातुर अर्थ आ जेहेतु पिले वाक्य रे क्रू धातुर अर्थ अछि क्रू धातु एठी पिले सार्थक सेथि पय एठी नमूल प्रत्यय हे परिबो नाही एठारे यद्यपि अन्यथा उपपद रे अछि तथापि क्रू धातु परे नमूल प्रत्यय होई परिबो नाही काहे कि ना कारण एठारे क्रू धातुर अर्थयुक्त प्रयोग करा जायछि एही कथा पिले वृत्तिकार शंका माध्यम रे समाधान करिसंती जेमति कि वृत्तिकारक भाषा रे पिले सिद्ध इति किम ना शिरः अन्यथा कृत्वा भुंक्ते तो एठी क्रू धातुर प्रयोग पिले हेथिले मध्य जेतु क्रू धातुर एठी अर्थ अछि सेति पय एठी नमूल प्रत्यय पिले करा जाय पाइला नाही हला तो अन्यथा कारम एवं कारम ए सब उदाहरण टिके टिके पिले मन रखिबो बुझला इत्थम कारम हला आउ पिले सेमति कथं कारम तो एमति हेकि पिले तम मानकर इति उत्तर कृदंत पिले तमर एठी सरिछि पिले ठीक अछि तो उत्तर कृदंत पिले सइला तम मानकर कृदंत पार्ट रे पिले जहा भी किछि थिला कृदंत पार्ट पिले वर्तमान सरिला पिले बुझला आ तापरे तम मानकर काली किठार पिले हम माने पढिबा कोटा ना तद्धित प्रकरण पिले आरंभ करबा ठीक अछि जो तद्धित प्रकरण पिले अछि हमर तद्धित रे पिले दीटा प्रकरण पढिया को पडियो गोटे पिले अपत्यार्थक आ गोटे होछि पिले मतुअर्थ्य आ ये सिद्धांत कौमुदी अनुसार देछि तथापि सिद्धांत कौमुदी हिसाब रे ये बहुत बड़ प्रसंग काहेकि जो तद्धित प्रकरण ताहा पिले सिद्धांत कौमुदी अधारु अधिक बोली कहले चले तो सेति पय जेति की परीक्षा पय उपयोगी हे परिबो हमें ता ऊपर आलोचना करबा जोडा कि सब आडी के पिले काम रे आसी परुथबो ठीक अछि
ହେଲା। ଆଉ ବଡ ବଡ ପ୍ରକରଣ କହିଲେ ପିଲେ ଏଟା ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରକରଣ ଗୋଟେ ଅଛି ବଡ ପ୍ରକରଣ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ତ୍ରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ହେଲା। ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲେ ଦେଖ ତଦ୍ଧିତ ଗୋଟେ ରହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ରହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଲା, ପରସ୍ମୈପଦୀ ଆତ୍ମନେପଦୀ ପ୍ରକରଣ ରହିଲା, ମହାଭାଷ୍ୟର ପସ୍ପଶାହ୍ନିକ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟମର ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମକାଣ୍ଡ ହେଲା। 2 3 2 5 1 6ଟା ପ୍ରକରଣ ପିଲେ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 7th ୟୁନିଟ ପିଲେ ଅଛି ୟା ପରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟରେ ଆସିବ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କବି ମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପିଲେ ଅଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଗୁଡାକ ପଢିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆ ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆକୁ ପିଲା ମାନେ ଇଏରେ ପଢି ନବା ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ମାନେ ଯୋଉଟା 8th ପ୍ରକରଣ ଯୋଉଟା ଅଛି ତ ସେଇଟାକୁ ପିଲା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ହଉ ପିଲା ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପୁଣି କାଲିକି ପିଲା ଦେଖିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲା ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରକରଣ ହେଲା। ଭାଇନା ଆମେ ଆର ମାସରେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ପେପର 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପେପର 1 ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଝିଅ, ଠିକ ଅଛି। ପେପର 1 ର ଯେମିତି ଦେଖ ପେପର 1 ର ପିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପିଲେ, ଆମେ ମାନେ ପେପର 1 ର କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଭଲସେ ପଢିବା ଆଉ ତମ ମାନେ ପିଲେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦବ ପିଲେ ମାନେ ପେପର 1। ନେଟ ର ଟିକେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ 4-5 ବର୍ଷର। ମୁଁ ଥରେ ପଠେଇଥିଲି ଝିଅ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ତକ। ଆଜ୍ଞା ପଠେଇଥିଲି, ସେରେ କଟି ଯାଇଛି, ଆଉଥରେ ଟିକେ ଖାଲି ସେୟାର କରିଦେବେ। ହଁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଅଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ପେପର 1 ର ପିଲେ ଯୋଉଟା ୟୁନିଟ 1 ଟା ଅଛି ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ବିଏଡ କରିଛ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଟଚ୍ ଥିବ, ବୁଝିହଉଛି ତ ଏଇଟା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସହଜ ହବ ହେଲା। ଆଉ ୟା ଉପରୁ କଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆମେ ୟୁନିଟ 1 ଟାକୁ ପିଲେ ଡିଟେଲସରେ ପଢିବା। ପିଲେ ୟୁନିଟ 1 ର ଟପିକ ୱାଇଜ ପିଲେ ପଢିବା, ଠିକ ଅଛି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏଇ ୟୁନିଟ ଟା ମଧ୍ୟ ପଢିବା। ମୁଁ କୋଉ ୟୁନିଟ ପଢିବା ସେ କଥା କହିଦଉଛି ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ, ଠିକ ଅଛି। ୟୁନିଟ 3 ପିଲେ ପଢିବାର ବିଷୟ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କମ୍ପଲସରି ଆସିବ। ୟୁନିଟ 3 ରୁ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରୁ କମ୍ପଲସରି ଆସିବ। ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସିବ ପିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଥିବ, ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ୟାସେଜ ନୁହଁ, ତମ ମାନେ ପିଲେ ଦେଖୁଥିବ ଯୋଉ ପ୍ୟାସେଜ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଥିବ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦବ, ସେମିତି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଥିବ, ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ତମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲେ କିଛି ନହେଲେ ବି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ରୁ ପିଲେ 10-12ଟି ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦବ, ତାହେଲେ ବି ତମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ତମକୁ ପିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଦେଇଥିବ, ଇଂଲିଶରେ ବି ଦେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ପେପର 1 ଟା ପିଲେ ବାଇଲିଙ୍ଗାଲ ଆସେ, ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଆସେ, ଇଂଲିଶରେ ବି ଆସେ। ତ ତମକୁ ଯୋଉଟା କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ ପଢିକି ତାକୁ ବୁଝିବ ହେଲା। ତ ହିନ୍ଦୀରେ ଇଂଲିଶ ଦେଇଥିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ପଚାରିଥିବ, ତାର ଉତ୍ତର ପିଲେ ଖୋଜିକି ତୁମେ ବାହାର କରିବ। ଏଥିରୁ କମ୍ପଲସରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲେ, 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ପିଲେ ଆସିବ ହେଲା। 5ଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁ, ଠିକ ଅଛି। ଭାଇନା ହୁଁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଟା ପଢିବା ନା ହିନ୍ଦୀ ଟା? ଏଇଟା ଝିଅ ଆମେ ଇଏ କରିବାନି, ଏଇଟା ଏ ପାର୍ଟ ଟା କିଛି ପଢିବାର ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନାଇଁ କରିବ। ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ନେଇ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଟିଚିଂ ଏଗୁଡାକ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ପଢିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ କାହିଁକିନା ଅଛି। ଟର୍ମ ଯାକ ଅଛି ପିଲା, ଆଉ ଆମ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପିଲା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ପଢିଥିବା ତ ତମମାନେ ଦେଖିବ ଟର୍ମ ପିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ମିଶେଇ ମିଶେଇକିରି କରିବ ହେଲା, ଏଇଠି ଯାକୁ ପଢି ଆଜ୍ଞା ପଢିକିରି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପିଲେ ଯୋଉ ୟୁନିଟି 4th ଟା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟା, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଆସିଥାଏ ପିଲେ, ତଥାପି ଆ ଉପରେ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ସଂକ୍ଷେପରେ ହେଇପାରିବ ଡିଟେଲସ ନ ଯାଇକି ନର୍ମାଲି ପିଲେ ପଢିଥିବା। ତାପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ଟିକେ ହଉଥିବ, ଯୋଉମାନେ ରିଜନିଂ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରୁଥିବ, ଠିକ ଅଛି, ତ ରିଜନିଂ ରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ। ଆଉ ମ୍ୟାଥ ରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ପିଲେ, ଯେମିତିକି କିଛି ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ରେସିଓ ପରପରସନ ହେଇଗଲା, ୟା ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହବ ପିଲା ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପଢିବା ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଯୋଉ ରହିଛି ପିଲେ, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ରେ ତମମାନଙ୍କୁ ରିଜନିଂ ତ ଯାହା ଆସିବ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି ଯୋଉ ଟର୍ମ ଯାକ ଆସିବ ସେଟାକୁ ବୁଝିବା ପିଲେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଟ 6 ଅଛି ପିଲେ ୟାକୁ ଆମେ ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବା, ମାନେ ପଢିବାନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଡାକ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁଛି ସେଗୁଡାକ ଭଲସେ ପିଲା ମାନେ ପଢିବା, ଯୋଉଟା କି ପରୀକ୍ଷାରେ ତମ ମାନେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ପିଲେ 7th ୟୁନିଟ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ। ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦବ ନା ପିଲେ, ଏଥିରୁ ତମର ଫୁଲ ମାର୍କ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ପିଲା ଆମେ DI ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ। ୟାର ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ର ଜିନିଷ, ତମ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲେ, 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ।
तो गोटे डायग्राम देथिबो गोटे चार्ट देथिबो हैला चार्ट रे किछि संख्या देथिबो आ से संख्या को हिसाब करी करी तुमको पिला आंसर देवा को पड़िबो बुझला यार ऊपर ही एटा आसी थाए पिला डाटा इंटरप्रिटेशन ठीक अछि तबर आईसीटी ये मध्य कंप्यूटर रे ही विषय पिले ठीक अछि तापरे पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट ये पिले आमे ए विषय को पिले पारि परिबानी के विषय देखिला हमर बहुत सारा समय भी नष्ट हबो ए विषय परीक्षा तुमको आसिले करिवो नले छाडी देले मध्य किछि असुविधा पिले नाही ठीक अछि मन इच्छा गोल बुले देके आसी परियो पिले कने एगुडा को पढिले तमे बाकी पाठ पिले तमरो सब किछि भूली जिवो सेति पई यूनिटी जो 9th यूनिट अछि याकु तम माने स्किप ही कर दवाटा ही सबुट बेटर रहियो पिले ठीक अछि आ बाकी जो 10th यूनिट अछि लास्ट यूनिट पिले रही छी ए भी सेही भलिया जिंस पिले तो सेति पई लास्ट दीटा यूनिट पिले छाडीबो आ जो जो यूनिट कथा कहली सेगुडा को जे तम मान देखिबो किसी न हले पिले एथरु तम माने टारगेट रे सबले चालथियो पिले 30 टा प्रश्न ही करिया पे चेष्टा करूथो पिले ठीक अछि एटलीस्ट पेपर 1 रु पिले 25 रु 30 टा प्रश्न तमे ठीक कर दउछ ताले नेट पिले आराम से हिजो क्लियर किछ असुविधा नै हला काहे ना 30 रु ऊपर को हम जदी चाहिबा मते हमर बाकी सब जगह पिले जीवो तो सेति पई ए पेपर 1 रु बेसी किछि ठीक करिया पे चेष्टा न करी करी 25 रु 30 भितर ठीक करिया पे चेष्टा करियो सबळ पे ठीक अछि तो जो जो विषय कहली सेगुडा को तम माने प्रैक्टिस करबो टिके डीआई प्ले प्रैक्टिस करबो आउ से जो कॉम्प्रिहेंशन ताकू प्रैक्टिस करबो टीचिंग एप्टीट्यूड प्ले पढिबो मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करबो तो एठी एठी हे गेला प्ले 20 मार्क हे गेला आ बाकी तमे किछ न हकरी गोल बुले दिगा आसले मते 5 6 टा प्ले ठीक हे जे माइनस मार्किंग तो नाही हैला बुझेला सर जो तेज दात को जे चल वॉइस ब्रेक हो जो धातु गुड़ा को जो सब हाँ धातु गुड़ा को जो देछि धातु गुड़ा को अछि से गुड़ा 10 लकार माने 10 टा जक लकार रु क्वेश्चन आसीबो ना 5 टा लकार रु नै 10 टा जक लकार रु प्रश्न आसी थाए तो धातु ऊपर प्ले हाले गोटी ही प्रश्न आस्ताए प्ले ठीक अछि गोटी की दीटा अति बेसी दीटा प्रश्न के आसीनी प्ले आज पन गोटी ही प्रश्न आसी थाए धातु ऊपर चला अच्छा तो सेति पई नॉर्मल टिके जदि भू धातु ए धातु प्ले मन अछि तो बाकी सब धातु मते सेही भली एडजस्ट हे जियो प्ले दीटा गोटी ही प्रश्न सब बड़ धातु रूप प्ले आस्थाय धातु रूप शब्द रूप गोटे गोटे हे दीटा प्रश्न आसे हो पिले ठीक अछि हम पुणी पिले काली की तदित प्रकरण पिले आरंभ करबा ठीक अछि अपत्यार्थक प्रकरण हो पिले मैंने डी सेंड कर देबे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब हां हां मु पठे देबी छला आके